Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, hello everyone, how are you today? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Today, we are going to learn about procedure text. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang text procedure. Kira-kira kalian sudah tahu belum kira-kira procedure text itu apa ya? Nah, ini merupakan contents dari materi hari ini. So here it is the table of contents for our today's material. The first one, we are going to learn about the definition of procedure text. Second, we are going to learn about the social function of procedure text. Next, we are going to learn about the generic structures of procedure text. And the last one, we are going to learn about the language features of procedure text. Let's continue into the first contents. It's about the meaning of procedure text. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi ataupun pengertian dari procedure text. Procedure text is a text that contains about how to make or how to use something through a sequence of steps or action. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi mengenai tentang bagaimana cara untuk membuat sesuatu, cara untuk melakukan sesuatu, ataupun cara untuk menggunakan sesuatu melalui beberapa langkah ataupun aksi. Next, we are going to talk about the social function of procedure text. So, the social function of procedure text is to explain or to tell the reader about how to make or how to use something or how do something through a sequence of actions or steps. Jadi, fungsi dari procedure text atau fungsi dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan atau menginformasikan kepada para pembaca mengenai bagaimana cara untuk membuat sesuatu ataupun cara untuk menggunakan sesuatu ataupun cara untuk melakukan sesuatu melalui beberapa langkah ataupun beberapa aksi. Next, we are going to talk about the generic structures of procedure text. So, here there are three generic structures of procedure text. The first one is goal. What is goal of procedure text? So, goal here it's about the purpose of making or doing something. For the example, how to make a fried rice. Jadi, goal di sini merupakan tujuan dari procedure text. Contohnya, bagaimana cara untuk membuat nasi goreng. Next is about the material or ingredient. Material or ingredient here, it consists of ingredients and tools that are used in making or doing something. Jadi material atau ingredient di sini merupakan bagian yang berisi mengenai bahan-bahan ataupun alat-alat yang kita butuhkan dalam membuat sesuatu ataupun dalam melakukan sesuatu atau bisa juga dalam menggunakan sesuatu. And the last one is about the steps. Steps here, it contains about the steps or actions that must be done in making or doing something. Jadi pada bagian steps di sini merupakan bagian yang berisi mengenai langkah-langkah ataupun aksi-aksi yang harus kita selesaikan ataupun yang harus kita lakukan dalam membuat sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Sampai di sini paham ya? Okay, next we are going to talk about the language features of procedure text. There are 6 language features of procedure text. The first one, procedure text using temporal conjunction. For the example, first, second, third, the last, and so on. And then next, procedure text using adverbials. Adverbials here is to express the detail of time, place, and manner accurate. Next, using action verbs. Action verbs merupakan kata kerja yang menyatakan aksi. For the example, turn, put, do, mix, etc. And then next, using connective. Connective merupakan kata hubung. To start the activity. Atau kata hubung yang menghubungkan antara kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, ataupun frasa dengan frasa. For the example, then, while, etc. Next,
procedure text using simple present tense. And the last one, procedure text using imperative sentence. Imperative sentence merupakan kalimat perintah. For the example, add some sugar, break the egg, pour the flour, and so on. Jadi, imperative sentence merupakan kalimat perintah. Contohnya, tambahkan gula, pecahkan telur, tuangkan tepung, dan lain sebagainya. Sampai di sini, kalian paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari procedure text. So here, I have an example of procedure text. So the example is about how to make an omelette. Jadi contoh di sini merupakan procedure text tentang bagaimana cara untuk membuat omelette. Let me read it for you. How to make an omelette. In making an omelette, we need an egg, onions, garlic, salt, and vegetable oil. Also, we need frying pan, spatula, knife, cutting board, bowl, and fork. The first thing we need to do to make an omelette is chop the garlic and the onion. Second, break the egg into the bowl. Third, add the chopped onions, garlic, and salt into the bowl. Fourth, mix it well using a fork. Next, heat the frying pan and add some vegetable oil. After that, pour the dough into the frying pan and wait until the dough looks yellowish. Then, lift using spatula and put in reserve and wait until the color looks yellowish. Finally, put the omelette into a plate and the omelette is ready to serve. Jadi, contoh dari procedure text ini masih dalam berbentuk paragraf. Nah, pada teks ini menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah omelet. Dan ini juga pada teks ini juga terdapat mengenai alat-alat apa saja yang kita butuhkan untuk membuat omelet. Dan juga pada teks ini menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan ataupun yang harus kita selesaikan dalam membuat omelet. Nah, selanjutnya mari kita bersama-sama menentukan kira-kira what is the social function of this text. Kira-kira ingredients-nya apa saja dari teks sebelumnya, dan kira-kira bahannya apa saja ataupun alatnya apa saja yang kita butuhkan untuk membuat omelet. Kemudian kita juga akan menentukan kira-kira steps-nya apa saja ya berdasarkan teks tersebut. Now, let's start from the first one. What is the social function of the text? Kira-kira fungsi dari teks tersebut kira-kira apa ya? Jadi, the social function of this text is to tell or to explain to the reader about how to make an omelette. Jadi, fungsi dari teks sebelumnya adalah untuk menjelaskan kepada para pembaca ataupun menginformasikan kepada para pembaca mengenai bagaimana cara untuk membuat omelet. And for the ingredients, can you find how many ingredients from the text? Yes, you're right. So, from the text we can find 5 ingredients that we need to make an omelet. The first one, we need an egg. And then we need onions, we need garlic, we need salt, and the last one we need vegetable oil. And what about the tools? Kira-kira alat apa saja yang kita butuhkan untuk membuat omelet berdasarkan teks sebelumnya? Okay, the first one, we need frying pan. And then we need spatula. We need knife, and then cutting board, bowl, plate, and the last one we need fork. Good. Next, what about the steps? How many steps did you find on the text? Yes, you are right. So, based on the text, there are 8 steps. The first one, first, chop the garlic and the onion. Second, break the egg into the bowl. Third, add the chopped onions, garlic, and salt into the bowl. Fourth, mix it well using a fork. Next, heat the frying pan and add some vegetable oil. After that,
Pour the dough into the frying pan and wait until the dough looks yellowish. Then, lift using spatula and put in reserve and wait until the color looks yellowish. And finally, put the omelette into a plate and the omelette is ready to serve. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya, mengenai generic structure-nya, mengenai social function, and mengenai language features of procedure text. Tadi kalian juga sudah melihat contoh dari procedure text mengenai resep makanan. Okay, now let's conclude about our today's material. What did we learn today? So today we have learned about procedure text, about the meaning of procedure text, about the social function of procedure text, about the generic structures of procedure text, and the last one we've already learned about the language features of procedure text. Jadi kita hari ini sudah mempelajari mengenai procedure text. Yang pertama, kalian sudah mengetahui tentang definisi dari procedure text. Kemudian kalian sudah mengetahui tentang fungsi dari procedure text. Kalian juga sudah mengetahui mengenai struktur teks dari procedure text. Dan yang terakhir, kalian sudah mengetahui mengenai unsur kebahasaan dari procedure text. Jika kalian ingin mencari atau menemukan contoh-contoh lain dari procedure text, kalian bisa mencarinya di internet. Okay students, I think that's all that I can deliver to you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian pada video kali ini. Thank you so much for your nice attention. See you on the next meeting or see you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.